स्मोक कर रहा है, लौड़े है साहब, जा स्मोक फेंक रहा है। इतना गंदा कहीं नहीं ढकता। हाँ इतना पास है तो एकदम ऊपर गिरेगा उसके मुंह पे, चूती है वो साहब, थोड़ा ऐसा। Watch out! Awesome. बंदा आया। उतार इसको। कवर दो मेरे को, कवर फायर दो। आ जाओ। आ गया तुम्हारे पास, घर में आ गया। शॉटगन लो मुंह पे देंगे।
अरे राइट में टीपीपी लेना भाई, लेफ्ट में मत, बॉडी एक्सपोज होता है ना। लेट के मार देना बाहर जाके, मर जाएगा। उधर ही बैठा है, बाहर जाके लेट के स्प्रे दे दे। क्यों मर गया? Marked a location. Watch out! उठाओ 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 उठाओ, बंदे आ रहे हैं। Watch out! I need consume. Watch out! इधर ना जाना, मर जाओगे। Help! कसम भाई हवा में मारा है मेरे को इसने। On me! रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई नॉक मत हो ना, कोई नॉक हो गया तो लो रिवाइव कर दे भाई पहले, ये सब मेरे को पसंद नहीं। बस रुक जा, मारो मारो। मर जाएंगे। भाई मेरे को हवा में कैसे मारा? एक और बचा है। Watch out! एम के लूंगा मैं। On me! Help! रुक ना भाई, नहीं तो फटने दे। अंदर अंदर वो डालता रहेगा, नहीं गिरता होगा उसका मेरे रुक जा भाई, रुक जा, अपने ही बंदे मार रहे हैं अपने को। एक ही बंदे के लिए क्लियर हो रहा है। अरे ऊपर नहीं, अंदर नेट करो ना। बस घुसो मारो, इतना क्या सोच रहे हो? Appreciated. अरे नहीं नहीं, अरे वो लोग यार इसलिए मैं रुका। Watch out! पूरा मार के ये भी डेड डेविल हो गया। Help! Marked a location. Watch out! Marked a location.
Awesome.